الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan penuh kesadaran dan keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya mestinya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Semuanya akan sirna. Akan tetapi yang kekal dan yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kita tinggalkan dan semua yang kita miliki pun akan kita tinggalkan, seperti pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, popularitas, kekayaan, harta benda dunia, bahkan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi, kerabat, keluarga, anak, istri, suami, orang tua, saudara, maka semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang mau menemani kita di dalam kubur terkecuali iman dan amal soleh, dan semuanya itu akan meninggalkan kita sendirian di dalam kubur yang sangat sempit, gelap, tempatnya ulat dan cacing. Akan tetapi iman dan amal soleh akan menerangi kubur kita dan melapangkan dan meluaskan kubur kita. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang-orang yang gemar mengerjakan amal soleh ketika dia hidup di dalam dunia yang fana ini. Karena iman dan amal solehlah yang menyelamatkan ia dan menemani ia di dalam kuburnya, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada 3 yang mengikuti mayit itu sampai ke kuburnya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya di dalam kubur menemaninya. Yang mengikutinya itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di dalam kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam suatu riwayat pernah pada suatu hari bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian baginda Rasulullah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang pendatang atau orang asing atau orang yang musafir, hanya semata-mata sekadar lewat. Mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, umur,
maka janganlah kita sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan mungkin terulang kembali. Jangan pernah sekali-kali kita menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunda-nunda berbuat kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Sebab jika roh telah keluar dari jasad dan badan telah terkujur mati, apabila sudah diletakkan jasad di liang lahat dan telah tertimbun oleh tanah, maka kita tidak akan bisa lagi untuk mengerjakan amal soleh, dan jasad kita akan menjadi makanan ulat dan cacing, dan tidak ada gunanya menyesal di kemudian hari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Artinya dunia adalah tempat berladang untuk mendulang amal soleh, untuk mencapai dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Menceritakan tentang kematian adalah perkara yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat huru-haranya, karena setiap sekali dicabut roh, maka sakitnya seperti 70 kali sayatan pedang, dan setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Artinya wallahu alam. Setiap jiwa yang bernyawa maka pasti akan merasakan kematian, dan siapa yang dihindari daripada azab api neraka dan dimasukkan ia ke dalam surga, maka sesungguhnya beruntunglah dia, dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu daya dan sementara. Semua kita akan mati, apapun pangkat kita, jabatan kita, suku kita, siapapun keturunan kita, semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali ke kampung kita yang hakikatnya, yaitu negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Dan apabila ajal kita telah sampai, maka tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dimajukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Surah Al-A'raf ayat 34. Artinya wallahu a'lam, setiap umat manusia, yaitu ada batas ketentuan umurnya, apabila telah datang dan sampai ajal mereka, maka tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi ittaqullah faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa iza quri'al al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وجعل النور الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وسنى بملائكة قدسه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الخنفاء
ذوي القدر العلي والفهر الجلي ساداتنا وموالنا وإمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ورضوا عن الستة الباقين من الأنصرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة طلحة وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة آمر بالجراح ورضوا عن أمين نبيك خير الناس حمزة والعباس ورضوا عن السبتين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.